awo gelli saga sirere faba sire gollunga na dingira muru faban kallano ndanga iga mungu ni di faban kallenga na sigiti charzinga ay gelli kunga gadi na nyangani nyagali ndini sallun kotonga are sumi qason kotonga dina bakkunde beri aya rempay ke bakke yogo ke bakke olante mungu nu dey bono yimme saare mbogudo battenga kay atinda gado ala timeninga intetumi salli legereni janka salli legere nya fage nya kenga faban kallano na nyagali yelli sondomenga anna ladunge nya kita junubu yampe nya ne da battenga saga sire do faba sire lenterna ningi maga jamanu beniya biro suye nya na de faban kallano ku ni masala ngundi idiga mu yogoni yani ikunne mulana alla kitabe nya tanga idiga mu yogoni yani kun konta nyagali saga sire de faba sire genyi danga jike alla komo serebe gana faban kallana kurosina dema anyana annabi da ta'allimma ya qumbin alayhi salam koy ay megide ko faban kalle ala timaru ane kasuyi kalle nyani onte todo qumbene nke dan ko munga kefini fubeliya alla ko musa gasiro do faba sire igolle yogo yani na nyagali yello faban kallano sondomu dina mbogu dome dina nyige dome dina masala dome ni haqqile lamuru sirsu godege daga roke sikka sunta angolelle uroro renga angolelle noqwa noquba nganji kellona kamma yawm alqiyamah. Les orphelinats qui sont à nos charges de plus de 200 orphelins dont la prise en charge est par l'organisation de Sara Siré et Faba Siré. Nous organisons avec eux pour leur faire plaisir et leur faire oublier leur chagrin d'orphelins. Nous organisons des sorties et beaucoup d'autres choses pour leur faire oublier de leur chagrin. Ces orphelins sont pris en charge par l'organisation Sara Siré et Faba Siré dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Prions Allah tabaraka wa ta'ala que cette organisation soit plus longue pour eux. Awo Sara Siré do Faba Siré gollunga gari sun qaso sugana kinye faban kallano nde korinto ado miskina ninga no kusu ni sumu kutufonin kiniya natabegiya inalloti babu rayan ado natabegiya annabi sallallahu alayhi wa sallam ageti serebe gana sumi kutana sumi kutifon kinai Allahu ta'ala nga baraje mekinanga nani fofo sume begu anken kalle saga siro do faba sire khaya rempay ku jamanu Mali, Mauritanie, Sénégali, Gambie, Burkina miskina ni bede korintongano nga ifutiri adi suguri nyafai iga kinniya iga nyagalini iga duanga khadanga iga fofo sudeberni sumi entampiyenda khota kawa barajen kita naga togo kaga nokusua wala saga sire do faba sire gollunyani iga futiri nde sugurin kinni miskina ni faban kallano korinto iga nanyi nokusua fo nataka nemaga kudo kisi kumbene ado khana lutarayani follaqe ayogo ya fayke sedantaru na gollu ku koyray alla comment. Mes chers frères, mes sœurs, et parmi nos grandes actions, les ruptures de jeûne. Grâce à vos dons, des denrées alimentaires sont distribuées chaque mois de Ramadan à des centaines de familles, principalement aux pays de l'Afrique de l'Ouest, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambia. Des donateurs généreux qui en font des familles heureuses pendant ces moments de convivialité, grâce à Allah. Sara siro do faba sire gollunga kadi leya bawni be gana leya mbagandi yawmal qiyamati man tenyallini adi korobincho adi yintu Allahu tabaraka wa taala nganyana ndanga baraje ko fo miskina ni be leya segantida bano ngana kinye fubeni ga simmene baba ya nyile yankinninga baba ya nyole yankobono sara siro do faba sire irida nga jikei ina leya ni nkobo ina kine korogumu be asegantida nga ina gumbuni nkobo ina tagandi miskina ni ndanga fubeni leya jikke gantia iyogoni de sonko nyanto girigi nanti ikuwari kina ni genyi birene imedo mu imedura leya kerni qalla do saga siro do faba sire imele ya niya faisa kaiga khurusini iga duanga khadanga alla komo saga siro do faba sire igolle yogo yani na le ya ninkine miskina ninga sallen kotanga osuna salli dome ni nyagalindi na nya feru jokke
nantinto Allah tabaraka wa ta'ala. Les sacrifices de la fête de Eid al-Adha font partie de nos actions. Des centaines de familles bénéficient de vos dont leur sont offerts à l'occasion de cette grande fête. Vous avez entré la joie et le bonheur dans ces familles en ces jours de fête. Aïssa rasire do fa basire gollunga khadi kengeni gedi soxe Afriki debi gebe yenonga kaya rengar ni fubeni wori debu yogoni meno gelli togo bange yogoni rosilama gonga tijike ne man sababwa alla komo gedi soxe nyinye ngure golle nyani gedi gebe yenonga ay gedu sikki managato baka fofo su 2000 et quelques euros alle jime kitia me kesume sa rasire do fa basire lampundi kesume alla murano lampundi gede silami kafiri hadamaren me jinna daba asuwani na fankitei gedi soge ayani gollei aga hadamaren men ngatten jarana aga nyananda bogno kokumbene alla yampa yagare maga gede wullenya minindi wandi gede nyani kenya gararo arjanna serebe gede ke gasogo sa gasire do fa basire de forage ni ndebere khadi na forage ni to gonya nanti fa ban kallano forage ke forage nya jikei kar miskina ni nda na rejimuti yogo ni na daga gaga mano kutana ibira dinga bakei kuni gollu yai kana burunge daga kebe ampunge komo filli de fojate kagere fube ni sogo gedunga are forage ninga na kine debuya tarano ganto fube ni maga jikke gantiya magantanya Allah bani misidu manne menenonga kagedunya sogononga iye salline ine futirindi sogorin jumutu bakei ayogo ya faike kundu na koy gaynan tigagere gollu beni deberi saga sire ado faba sire ore alla nyaga alla ganne besu tuganati gollu kuya ya rabbal alamin. Et parmi nos actions en fait partie la construction de puits et de forages dans les 4 coins de l'Afrique de l'Ouest, dont le minimum d'un puits d'un montant de 1000 euros de terre humide à 2500 euros de terre sec, variant les endroits. Il se trouve des endroits très éloignés en Afrique où les femmes marchent des kilomètres pour atteindre l'eau. Mais par la grâce de Dieu, l'organisation Sahara Sere et Faba Sere et à vos dons ont fait de plus de 250 puits ont été offerts à des frères et sœurs qui ont souffert de manque d'eau. Et parmi en fait partie le forage de l'orphelinat Sahara Sere et Faba Sere à Bamako. Allah tabaraka wa ta'ala a fait rentrer au paradis une femme qui a juste abreuvé un chien. Alors, imaginez celui qui donne à boire à tout un village. Qu'Allah vous récompense. Egeli saga sire do faba sire gollunga mani na wotunton jara koy khasu ya renga ku imazini ya mogobe wotunto beni fayke kunu wotunta khoto ay sire sugeni terinka mangeni khibarum pay agan sanan jini aganya ganjim bagandini kay ke go walla kebe fay sakka kundu ke adanya ya tempati ayan sorene iro munda ayan sikitiro mun qibare saga siro do faba sire siga jarandenga birambe kallenge tinto yugo ke oda soro muru nanti aywa ina lomunu ku toni dema khayti place inti maga har kumbene kulumunu fayo maga burkina sallu beni ge dangode soro ngare daga salli di batte gada video numuri ke wotunte be khaya gempa ku imagine be ke bogu seren kanne nyai ay kilo ni keregi baka khaya gempa keta aga kela halay ke gafata medalla khaya gente lemine ke be no ke ge dangi kundu alla komo kelemine operea nugulemme kudo sobe nambugu tinonga sobe bogno kumeni kelemine yi alla komo wala gaya rinte ke ga nogo ke ga kunda ga saka 5 litri amboga yinga kay mena ga gollum pay khana burunga telle do kuye khantitu aywa makegenya jikke sira sudanga yawmal qiyamah alla ganne besu gollu lagana wotunta jare en kalle nyani ke. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'organisation Sahara Sere et Faba Sere est à l'initiation de prise en charge de beaucoup de malades, dont leurs maladies sont d'une extrême gravité et qui a le coût de la prise en charge extrêmement cher pour des gens qui n'ont ni ressources. Mais grâce à vos dons, l'organisation a pu les prendre en charge, mais la volonté d'Allah a fait que certains de nos malades ont perdu la vie. Nous comptons sur vous, nous comptons sur Dieu en premier, sur votre bonne volonté, Inch'Allah.
saga siro do faba sire i hammi ɲani kati korinto ado miskinani kayaren pake dingira ajo padi ɲafa i kela hala i kundu o faba begedi kankini mali ŋa xayi lafiya bugu bawo ni wotinto beni gana girito danga mali nangiriti mali debu be yankano kuganti maga xayi walma senegal walma gambi ma murtani oni kanya wutuluwaye ŋa oga tugana xasosu alla komo o faba begede kanteren kini xaya xe ɲafa i ke ka kundu saga sire do faba sire de ke su karana sage ina taga naɲa miskinani danga yankano ku naɲi danga iganari Sénégalais be ganara na yankano ndango tunte Mauritanie be ganari ma Gambie be ganari saga siro do faba sire ide kedeberi Allah taala ngana dunge kega ouverture ngerninya nangumu kongere be ganyana ti ala timeninga dingira ke ya fay kegari kaya renga dingira tanabera agarini agame pentiri ken dingira aywa arribe aga Sénégali kahe bange akodonge khosena to lemina kunga jingarona kama saga sire do faba sire de dingira deberi ken kadanga soro benige tubi Gambia no saga sire do faba sire de katagi danga na kakeri to na kinia o faba kebe u yagarin kasebe agameremme kita saga sire do faba sire ile kantagana kamuma na sutagana kinia fi sabilillah o mamma yugo na no sonin kande bukuyai linyugonte maga jarebi akompenga jinyallo no bangensu faba sire do saga sire ile kake sukara nan sagei na pentiri na mamalla no honga ade sonkonde yaxanji ñantori aga duwa nga xada kuni gollu yayi saga sire de faba sire igire gollu beni deberi misidun kayeno nga igire misidu beni deberi koy ayogo ya fay ke gadi xaru xumbere misidu yogoni yo ouvertiring nkillen kamma saga sire de faba sire gedi deberi xagire naburu beni bagandi alla ganne ragana besudanga. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les projets de l'organisation Saracé et Fabacélé, la construction d'endroits pour la prise en charge des malades à Caille, qui a déjà fini, et la construction d'orphelinats dans les 4 pays, Mali, Mauritanie, Sénégal, dont nous possédons déjà des terrains variant de 100 à 150 mètres carrés. Ces terrains vont servir pour la construction des orphelinats que nous voulons pour offrir à nos orphelins. Dingirani bega saga sire do faba sire maga nyinyambarani nga iha junga deberindenga kharsa ku projeni ani maga malin no kunya fayke kundu oy khaya khingaye gambi khalle kembe tonden deberi iye kamana fora kamayimme murtani khalle hotelle atu fantingen tagundi dakaro ka projet kunya fayke kundua saga sire do faba sire ga kamma kaya khinga kaye goyi ke ka gore o faba yogo alla da ya gollege tampille sine ay jamane kere ayandi kangutuna kine saga sire do faba sire nantina deberi faban kallano ndano ku ananya faban kallano nda jike alla komo nyinyun gebe nyanino o mani gedi kino idakaro nantoni taga faban kallano nda sagan kallano nda i mesefe nyani biresu nanti gane mulla ini dingira ni nyawori igai menini kani ngori nanti ala timeni kani nyafayke iga garanno kunya fayke ikilun natahu ina buguluwayenga angana kuluwayeni kufa iga garanno kuni be qasosu 3000 yetelle dingira su khallenga aw gemmekenga mayugoni na funge kenyime saga sirodo faba sire kaga demandu beni kappa kappa me alla ganira gana besudanga wala nyinyamboroku kunya gollene do tay malin kallen joppe gambi kallen bili senegali kallen do tay murtane kallen do tay khar seli babi no nyinyambara khoro ngononga igira sukini fi sabilillah alla komo o kitira koy gay o projet ni beni gere tay khoroni timmandi ogana ku timmandi ku yallini na miskina ni kuna faban kallanu ni sorogo ni korosi karani nogonga alla ganne besutugana igolunga. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous appelons à votre générosité pour finir nos projets, dont les constructions des orphelinats qui sont dans nos pays d'Afrique, pour aider nos frères et sœurs qui ont perdu leurs parents à mieux vivre. Inch'Allah ta'ala, nos projets sont toujours en cours, ceux du Sénégal et de la Mauritanie et de la Gambie.
Nous comptons sur votre générosité et Inch'Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous aidera.